नमस्कार दर्शक बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ और आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकेबा पुलिस एनकाउंटर जोगा आहत एनकाउंटर संख्या 9 दिन में 3 वृद्धि पुणी ब्रह्मपुर जिले में आउ एक एनकाउंटर विलंबित राति में पुलिस गुड़ी आहत होईछि मंगड़ा बेहेरा आक्रमणकारी तथा अभियुक्त जोगा ओरफ जगन्नाथ साहू जोगार 2 गोड़े बाजी गुड़ी जोगा ना रे बड़ सदर थाना 9 अपराधी मामला रही आहत जोगा को बड़ मेडिकल भर्ती गतकाली राति में मंगड़ा को अंबिका नगर अंचल खंडारे हाणी जोगा और ता भाई बड़िया जहाँ वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होइथिला। पुणी 16 और 21 तारीख 2 एनकाउंटर होइथिबा बेले गत राति आउ एक एनकाउंटर होइछि। बारंबार गोष्ठी कंदड़ जोगु ब्रह्मपुर अशांत होउछि एणु अपराधी जदि सुधीरी बेनी तेबे एनकाउंटर संख्या आहरी वृद्धि बोली जनापड़ी सेपटे बड़िया को नहीं पुलिस खोजाखोजी चली। 8 मो वेतन आयोजर बैठक में सरकारी कर्मचारी संघगुड़ी पक्षर पुराणा पेंशन योजना को पुनः लागू करने क्रमागत भाव दाबी करिसेंती कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस बदल ओपीएस चाहूँगी। मात्र वेतन आयोगर आलोचना मध्य एबे एक नुआ दिग सामना आसी देश में एनपीएस लागू हेबा प्राय 2 दशंधि बीतीगलाणी एवं समय मध्य कर्मचारी एवं सरकार योगदान रे पेंशन सिस्टम 16.5 लाख कोटी टंकार अधिक अर्थ जमा हो सारी। यही विशाल अर्थराशि एलआईसी एसबीआई यूटीआई भली सरकारी आर्थिक संस्था मध्य शेयर बाजार सरकारी बॉन्ड एवं विभिन्न कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट विनियोग करा जायछि। यदि सरकार संपूर्ण भाव ओपीएस को फेरती तेबे यही विशाल पांठी को हठात बाजार प्रत्याहार करने को पड़ो। यह द्वारा शेयर बाजार एवं बोर्ड मार्केट रे भयंकर अपरिस्थिरता प्रकाश पाइब एवं देशर नगद अर्थ संकट सृष्टि हेबा आशंका रही। चलतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा 10 दिन तले जड़े डाक्तर बापा होइथिले हेले सेथिपाई खुशी हेबा परवर्ती दुख होइछंती डाक्तर कारण तांकर पत्नी गर्भवती जन्म करुथिबा छुआ बापा तांको प्रकृत बापा होइथिबा संदेह करुछि। खाली संदेह करुनाहांती एबे यहाकू नहीं बापा और पुओ भितर होइथिबा जुक्ति तर्क गुड़ीकांड शेष होइछि। बापा और पत्नी ऊपर को फायरिंग करिबा पर डाक्तर मनी चंपट मारिथिले सेपटे गुड़ी शब्द शुणी साही पड़ साही धाई आसीथिले सेतेबेले घर चटाण रे बहु और ससुर रक्ताक्त होई पड़िथिले। घटनास्थल रे बापा रियाजदीन को मृत्यु घटना बेले से सोना गुरुतर आहत होइथिले। गाँ लोके एक नहीं पुलिस को खबर देइथिले सेथि सोना को उद्धार करी मेडिकल भर्ती करा जाइथिले सेठारे तांकर मृत्यु घोषणा करा जाइछि। पुलिस मृतदेह जबत करी विवेचछेद पाई पठाई दिया सेथि सह अभियुक्त डाक्तर मनीबन को खोजुछि। पारिवारिक कारण यही गुड़ीकांड घटिथिबा बोली पुलिस संदेह करछि। परवर्ती खबर केंद्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हेबारु भारतीय पाणीपाग विभाग सेप्टेम्बर 25 तारीख ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी करिछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार सेप्टेम्बर 25 सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई 26 बेड़ को रूप नहीं पारे। यही सिस्टम 27 तारीख सुधा दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल दे अतिक्रम करिवो जहा फल राज्य व्यापक वर्षा होई पारे। यही संभाव्य वर्षा गुड़ी को दृष्टि रखी कोरापुट नवरंगपुर और नुआपड़ा जिला पाई ऑरेंज वार्निंग एवं मालकानगिरी कंधमाल कड़ाहांडी रायगड़ा गंजाम गजपति और बालेश्वर जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही जिला गुड़िक प्रबल वर्षा सह वज्रपात एवं घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार विशेषज्ञ माने कहिसंती। सेप्टेम्बर 28 तारीख पर्यंत बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल समुद्र अशांत रहिबो संभावना थिबारु मत्स्यजीवी माननकु समुद्र भितर को न जीवा पाई परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर 1982 1987 2002 एवं 2009 एलिनो वर्षा ओडिशा भांगी थिला भयंकर मरुड़ी प्राय सबु जिले में वर्षा अभाव सह पश्चिम ओडिशा ग्रामीण अर्थनीति भांगी पड़ीथिला। 2002 मसीहा आधुनिक ओडिशा पाई सबुठारु भयानक मरुड़ी वर्षा थिला। जुलाई एवं अगस्ट भली मुख्य वर्षा मासरे सप्ताह सप्ताह धरी आद्य वर्षा होई नथिला। नदी नाड़ डैम सुखीगला। धान रुआ एवं बेउण समय रे वर्षा हेउनथिबारु चाषी माने बड़ क्षति सहिथिले। 2009 शक्तिशाली एलिनो वर्षा ओडिशा रे जड़ाशय गुड़िकर जलस्तर बहुत कमी जाइथिला। पश्चिम ओडिशा रे पीवा पानी हाहाकार स्थिति देखा जाइथिला।
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଣିପାଗ ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଆକାଶ ପବନ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହଠାତ୍ ସାଧାରଣ ଲଘୁଚାପ ଓ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁଇପାରେ। ଏଲିନୋ ଶୀତ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିପାରେ କୁହୁଡ଼ି। ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବ 2027 ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22ରେ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା 8188 ମେଗାୱାଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଗତ 22 ତାରିଖ 8188 ମେଗାୱାଟ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ 23ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 2655 ମେଗାୱାଟ ମହଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ମହଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଡ଼ ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପାୱାର କଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ମେଗାୱାଟ କ୍ୟାପେଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରିଡ୍ ମାତ୍ର 800ରୁ 900 ମେଗାୱାଟ କ୍ରୟ କରିଛି। କ୍ୟାପେଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶସ୍ତା ଥିବାରୁ ଗ୍ରିଡ୍ 1500 ମେଗାୱାଟ କ୍ରୟ କରିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇପାରେ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷା ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ମେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ବିଜେଡି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ଆଜି ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସେ ଦେବାଶିଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦଳର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଣସେଠା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳର ମୋ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥ 14 ନାହାକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗରଗରାରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 3 ରଥ 5 ଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପରେ ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନନ୍ଦିଘୋଷର ଗରଗରା ଚଉପଟ ହୋଇ ସାଇତା ରହିଛି। ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଜକ ହୋଇ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡା ପରେ ଗରାଗରା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ ମାହିଜ ହାକିମ ଏଲାନିହି ଏକ ନିବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ସୂତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ବାରାଣାସୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଖୋଜେ ନାହିଁ କାରଣ ଇସଲାମରେ ଏହାକୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇରାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବିତର୍କ ପରିବେଶ କିଛିଟା ନରମ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ହାକିମ ଏଲିନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଇସଲାମ ହାରାମ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଆୟାର ଜମିର ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେନା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି